میانیو ٹاٹھیو وطن دارو نمسکار بی اکہ لٹہ من کی بات پروگرامس مز وچھ ونجہ تہ خوش آوے من کی بات پروگرامک یہ شمار دویمہ ہتک دسلاب پتمہ ریتہ منو ویسے من کی بات پروگرامک ہتم شمار امہ پروگرامک نژن فیژن تہذ بج وٹ ہتھ من کی بات پروگرام نشر سپدن ست آئی وطن دار اخ أکس نکھ تو یکوٹ آئی گنڈن بامہ تم صفائی ستھرائی کرن ول سن بین بھائی یا دویمن شعبن ست تعلق تھون ول یا سابقہ فوجی من کی بات پروگرامن کر ساری سومراونچ کام من کی بات باپت یس پانیار تو لول تہ بوو تمہ چھن مثال ام کرو تھی جذبات یم وز من کی بات نشر سپدان تمہ وز دنیا کن بیون بیون ملکن مز کن شام تو کن رات آسان تمہ باوجود تہ وچھ تو بوز لوکو من کی بات پروگرامک ہتم شمار یہ پروگرام بوزن وز ساس بد میل دور نیوزی لینڈس مز ہتھ ورش بڑ ماجہ ہند دعائے خیر کرنک ویڈیو تہ وچھ میں من کی بات پروگرامس کر ملکس مز تو ملک نبر لوکو پنن خیالن ہز بابت واریہو کر لگہار تو رت تجزیہ تو تبصر لوکو کر یم کتھ ہند سٹھا تعریف کہ من کی بات پروگرامس مز آئہ صرف ملکچ تو وطن دارن ہزن کامیابین ہز بابت کرن بچھس بی اکہ لٹہ امہ رژر باپت سٹھی نیزمی سان تہ سارنی ہند شکریہ ادا کران میانیو ٹاٹھیو وطن دارو من کی بات پروگرامس مز کر اس کاشی تمل سنگمم سوراشٹر تمل سنگممس متعلق کت وارانسی اندر سپد کاشی تیلگو سنگم امہ ست ووت اخ بھارت بوڑ بھارت جذبس سٹھا مدد یژی ہش بی اخ کوشش سپز بڑ بھارت باپت سوس نوجوانن ہند سنگم یووا سنگم مے ووت خیال اس کیازِ کرو نہ تمنی ست کت یم ات کوشش مز شامل اس ٹیلی فونس پہ مے ست کت کران نوجوان اخ اروناچل پردیشک گیامر نیوکم جی تو دویم کور وشاکھا سنگھ جی یہ بہارچ ولو گوڑ کرو کت گیامر نیوکم جی ست پر نیوکم جی سے بات کرتے ہیں۔ گیامر جی نمستے۔ نمستے مودی جی۔ اچھا گیامر جی، ذرا سب سے پہلے تو میں آپ کے وشے میں جاننا چاہتا ہوں۔ مودی جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا اور بھارت سرکار کا بہت ہی زیادہ آبھار ویکت کرتا ہوں کہ آپ نے بہت قیمتی ٹائم نکال کے مجھ سے بات کرنے کا مجھے موقع دیا۔ میں نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اروناچل پردیش میں فرسٹ ایئر میں میکینیکل انجینئرنگ میں پڑھ رہا ہوں۔ اور پریوار میں کیا کرتے ہیں پتا جی وغیرہ؟ جی میرے پتا جی چھوٹے موٹے بزنس اور اس کے بعد کچھ فارمنگ یہ سب کرتے ہیں۔ یووا سنگم کے لیے آپ کو پتا کیسے چلا؟ یووا سنگم میں گئے کہاں، کیسے گئے، کیا ہوا؟ مودی جی، مجھے یووا سنگم کا ہمارے جو انسٹیٹیوشن ہے، جو NIT ہے، انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ آپ اس میں بھاگ لے سکتے ہیں۔ تو میں نے پھر تھوڑا انٹرنیٹ میں کھوج کیا، پھر مجھے پتا چلا کہ یہ ایک بہت ہی اچھا پروگرام ہے جس میں مجھے ایک بھارت شریشٹھ بھارت نا جو ویژن ہے اس میں بھی بہت ہی یوگدان دے سکتے ہیں اور مجھے کچھ نیا چیز جاننے کا موقع ملے گا نا، تو ترنت میں نے پھر اس میں ویب سائٹ میں جا کے انرول کیا۔ میرا انوبھو بہت ہی مزیدار رہا، بہت ہی اچھا تھا۔ کوئی سلیکشن آپ کو کرنا تھا؟ مودی جی، جب ویب سائٹ کھولا تھا اروناچل والوں کے لیے 2 آپشن تھا۔ پہلا تھا آندھرا پردیش جس میں IIT تروپتی تھا، اور دوسرا تھا سینٹرل یونیورسٹی راجستھان۔ تو میں نے راجستھان میں کیا تھا اپنا فرسٹ پریفرنس، سیکنڈ پریفرنس میں نے IIT تروپتی کیا تھا، تو مجھے راجستھان کے لیے سلیکٹ ہوا تھا، تو میں راجستھان گیا تھا۔ کیسا رہا آپ کا راجستھان یاترا؟ آپ پہلی بار راجستھان گئے تھے؟ ہاں، میں پہلی بار اروناچل سے باہر گیا تھا۔ میں نے تو جو راجستھان کی قلعے یہ سب تو میں نے بس فلم اور فون میں ہی دیکھا تھا نا، تو میں نے جب پہلی بار گیا تو میرا ایکسپیرینس بہت ہی، وہاں کے لوگ بہت ہی اچھے تھے، اور جو ہمیں
ट्रीटमेंट दिया, बहुत ही ज्यादा अच्छा था। और जो हमें नया नया चीज सीखने को मिला, मुझे राजस्थान के बारे की और उधर के लोग जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बहुत कुछ नया नया चीज सीखने को मिला जो मुझे बिल्कुल ही मालूम नहीं था। तो ये प्रोग्राम मुझे बहुत ही अच्छा था, राजस्थान का विजिट। देखिए, आपको तो सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि अरुणाचल में भी वीरों की भूमि है, राजस्थान भी वीरों की भूमि है, और राजस्थान से सेना में भी बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं। और अरुणाचल में सीमा पर जो सैनिक है, उसमें जब भी राजस्थान के लोग मिलेंगे तो आप जरूर उनसे बात करेंगे कि देखिए मैं राजस्थान गया था, ऐसा अनुभव था, तो आपकी तो निकटता एकदम से बढ़ जाएगी। अच्छा, आपको वहाँ कोई समानताएं भी ध्यान में आई होगी, आपको लगता होगा हाँ यार ये अरुणाचल में भी तो ऐसा ही है। मोदी जी, मुझे जो एक समानता मुझे मिली ना, वो थी कि जो देश प्रेम है ना, और जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो विजन और जो फीलिंग जो मुझे देखा, क्योंकि अरुणाचल में भी लोग अपने आप को बहुत ही गर्व महसूस करते हैं कि वो भारतीय है। और राजस्थान में भी लोग अपनी मातृभूमि के लिए बहुत जो गर्व महसूस होता है, वो चीज मुझे बहुत ही ज्यादा नजर आया। और स्पेशली जो युवा पीढ़ी है ना, क्योंकि मैंने उधर में बहुत सारे युवा के साथ इंटरेक्ट और बातचीत किया ना, तो वो चीज जो मुझे बहुत सिमिलरिटी नजर आया, जो कि वो चाहते हैं कि भारत के लिए जो कुछ करने का और जो अपने देश के लिए प्रेम है ना, वो चीज जो मुझे बहुत ही दोनों ही राज्य में बहुत सिमिलरिटी नजर आया। तो वहाँ जो मित्र मिले हैं मुझसे परिचय बढ़ाया कि आकर के भूल गए? मैंने बढ़ाया, परिचय किया। हाँ, तो आप सोशल मीडिया में एक्टिव हैं? जी मोदी जी, मैं एक्टिव हूँ। तो आपने ब्लॉग लिखना चाहिए, अपना ये युवा संगम का अनुभव कैसा रहा, आपने उसमें एनरोल कैसे किया, राजस्थान में अनुभव कैसा रहा, ताकि देश भर के युवाओं को पता चले कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का महात्म्य क्या है, ये योजना क्या है, उसका फायदा युवा कैसे ले सकते हैं। पूरा अपने एक्सपीरियंस का ब्लॉग लिखना चाहिए, तो बहुत लोगों को पढ़ने के लिए काम आएगा। जी मैं जरूर करूंगा। ग्यामर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप सब युवा देश के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए, क्योंकि ये 25 साल अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपके जीवन के भी और देश के जीवन के भी। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद मोदी, आपको भी। नमस्कार भैया। साथियों, अरुणाचलिक लूक छ यूता पानियार सित बरित आसान ऐसे तिमन सित कत करन विजि छ मे सठा इत्मीनान महसूस सपदान। युवा संगमस मज रूद ग्यामर जी सुन तजुर्बह बेहतरीन। वलियो वन करो बिहार च कोरी विशाखा सिंह जी सित कत। और मेरे साथ सभी डेलीगेट्स की तरफ से आपको बहुत बहुत प्रणाम। अच्छा विशाखा जी, पहले अपने बारे में बताइए, फिर मुझे युवा संगम के विषय में भी जानना है। मैं बिहार के सासाराम नाम के शहर की निवासी हूँ, और मुझे युवा संगम के बारे में मेरे कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेज के थ्रू पता चला था सबसे पहले। तो उसके बाद फिर मैंने पता करा इसके बारे में और डिटेल निकाली कि ये क्या है। तो मुझे पता चला कि ये प्रधानमंत्री जी की एक स्कीम, एक भारत श्रेष्ठ भारत के थ्रू युवा संगम है। तो उसके बाद मैंने अप्लाई करा, और जब मैंने अप्लाई करा तो मैं एक्साइटेड थी इस पे ज्वाइन होने के लिए। लेकिन जब मैं वहां से घूम के तमिलनाडु जाके वापस आई, तो वो जो एक्सपोजर मैंने गेन किया, उसके बाद मुझे अभी बहुत ज्यादा ऐसा प्राउड फील होता है दैट आई हैव बीन द पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है उस प्रोग्राम में पार्ट लेने की, और मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ आपका कि आपने हमारे जैसे युवाओं के लिए इतना बेहतरीन प्रोग्राम बनाया, जिससे हम भारत के विभिन्न भागों के कल्चर को अडेप्ट कर सकते हैं। विशाखा जी, आप क्या पढ़ती हैं? मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। अच्छा विशाखा जी, आपने किस राज्य में जाना है, कहाँ जुड़ना है, वो निर्णय कैसे किया? जब मैंने ये युवा संगम के बारे में सर्च करना शुरू किया गूगल पे, तभी मुझे पता चल गया था कि बिहार के डेलीगेट्स को तमिलनाडु के डेलीगेट्स के साथ एक्सचेंज किया जा रहा है। तमिलनाडु काफी रिच कल्चरल स्टेट है हमारे कंट्री का। तो उस टाइम भी मैंने जब ये जाना, ये देखा कि बिहार वालों को तमिलनाडु भेजा जा रहा है, तो इसने भी मुझे बहुत ज्यादा मदद किया ये डिसीजन लेने में कि मुझे फॉर्म फिल करना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए या नहीं। और मैं सच में आज बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैंने इसमें पार्ट लिया, और मुझे बहुत खुशी है। आपका पहली बार जाना हुआ तमिलनाडु? जी, मैं पहली बार गई थी। अच्छा, कोई खास यादगार चीज अगर आप कहना चाहें तो क्या कहेंगे? देश के युवा सुन रहे हैं आपको। जी, पूरा जर्नी माने तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रहा है। एक एक पड़ाव पे हमने बहुत सारी अच्छी चीजें सीखी हैं।
میں نے تمل ناڈو میں جا کے اچھے دوست بنائے ہیں، وہاں کے کلچر کو اڈیپٹ کیا ہے، وہاں کے لوگوں سے ملی میں. لیکن سب سے زیادہ اچھی چیز جو مجھے لگی وہاں پہ، وہ پہلی چیز تو یہ کہ کسی کو بھی موقع نہیں ملتا ہے اسرو میں جانے کا، اور ہم ڈیلیگیٹس تھے تو ہمیں یہ موقع ملا تھا کہ ہم اسرو میں جائیں. پلس دوسری بات سب سے اچھی تھی وہ تھی جب ہم راج بھون میں گئے اور ہم تمل ناڈو کے راجیپال جی سے ملے. تو وہ 2 مومنٹ جو تھا وہ میرے لیے کافی صحیح تھا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس ایج میں ہم ہیں ایز اے یوتھ، ہمیں وہ موقع نہیں مل پاتا جو کہ یووا سنگم کے تھرو ملا ہے. تو یہ کافی صحیح اور سب سے یادگار مومنٹ تھا میرے لیے. بہار میں تو کھانے کا طریقہ الگ ہے، تمل ناڈو میں کھانے کا طریقہ الگ ہے، جی، تو وہ سیٹ ہو گیا تھا پوری طرح؟ وہاں جب ہم لوگ گئے تھے تو ساؤتھ انڈین کوزین ہے وہاں پہ تمل ناڈو میں. تو جیسے ہی ہم لوگ گئے تھے تو وہاں جاتے کے ساتھ ہمیں ڈوسا، اڈلی، سامبر، اتپم، وڑا، اپما یہ سب سرو کیا گیا تھا. تو پہلے جب ہم نے ٹرائی کرا تو دیٹ واز ٹو گڈ. وہاں کا کھانا جو ہے وہ بہت ہی ہیلدی ہے، ایکچولی بہت ہی زیادہ ٹیسٹ میں بھی بہترین ہے اور ہمارے نارتھ کے کھانے سے بہت ہی زیادہ الگ ہے. تو مجھے وہاں کا کھانا بھی بہت اچھا لگا اور وہاں کے لوگ بھی بہت اچھے لگے. اب تو دوست بھی بن گئے ہوں گے تمل ناڈو میں؟ جی، وہاں پہ ہم رکے تھے NIT تریچی میں، اس کے بعد IIT مدراس میں. تو ان دونوں جگہ کے اسٹوڈینٹ سے تو میری دوستی ہو گئی ہے. پلس بیچ میں ایک CII کا ویلکم سیریمنی تھا، تو وہاں پہ وہاں کے آس پاس کے کالج کے بھی بہت سارے اسٹوڈینٹس آئے تھے. تو وہاں ہم نے ان اسٹوڈینٹ سے بھی انٹریکٹ کیا اور مجھے بہت اچھا لگا ان لوگوں سے مل کے. کافی لوگ تو میرے دوست بھی ہیں اور کچھ ڈیلیگیٹ سے بھی ملے تھے جو تمل ناڈو کے ڈیلیگیٹ بہار آ رہے تھے، تو ہماری بات چیت ان سے بھی ہوئی تھی اور ہم ابھی بھی آپس میں بات کرتے ہیں. تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو وشاکھا جی، آپ ایک بلاگ لکھیے اور سوشل میڈیا پہ یہ آپ کو پورا انوبھو، ایک تو اس یووا سنگم کا، پھر ایک بھارت شریشٹھ بھارت کا، اور پھر تمل ناڈو میں اپناپن جو ملا، جو آپ کو سواگت ستکار ہوا، تمل لوگوں کا پیار ملا، یہ ساری چیزیں دیش کو بتائیے. آپ تو لکھو گی آپ؟ جی ضرور. تو میری طرف سے آپ کو بہت شبھ کامنا ہیں اور بہت بہت دھنیواد. جی تھینک یو سو مچ. نمسکار. بچھس گیامر جی تو وشاکھا جی باپت رت کانچان. یہ کینسا تہ یووا سنگمس مز ہیچو یہ لگو تہ پور زندگی بکار. تو یہ مین رٕژ خواہش تہندِ باپت. دوستو، ہندوستان طاقت ام کس کثرتس مز گپت. سنس ملکس مز وچھن لائق واریاہ کی. یہ دیدمان تھوت کر تعلیم ہند وزارتن یووا سنگم نیو اخ بہترین کوشش. امیک مقصد لوک اخ أکس سمکھاون تو یہند تعلق پانہ ؤنۍ بڑھاون. خاص کرت نوجوانن اخ أکس سمکھنک کھلہ ڈلہ موقع فراہم کرن. ریاستن ہند تھز تعلیم ہند ادارہ آئی پانہ ؤنۍ جوڑنے. یووا سنگمس مز نوجوان بیون بیون ریاستن ہند دورہ کران، تت کن شہرن تو سرین گژھان. اتہ مختلف لوکن سمکھنک موقع بدس یوان. یووا سنگم کس گۄڈنکس مرحلس مز پھیر لگ بھگ 6200 نوجوان 22 ریاستن. یمو نوجوانو ات اندر حصہ نیو تم پھیر کئی یاد ہتھ واپس تو یاد وتر روز تمن پور زندگی ست. ات کن اس وچ کئی کمپنین ہند چیف ایگزیکٹو آفیسرز، بڑ کارباری لیڈر یمو ہندوستانس مز وقت گزور لۄکٹس سوتھرس پہ کام کران. مثال پٲٹھۍ بیگ پیکرز. بہ ییٚلہِ دوٚیمن ملکن اندر گژھان چھُس، تم لیڈر تہ کئی بار یہ ونان کہ نوجوانی مز کت پٲٹھۍ گزور تمو وقت ہندوستانس اندر یور تم سٲلہ آمٕتۍ ٲسۍ. سٲنس ملکس مز واریاہ کینٛہہ وچھنہ تو ہیٚچھنہٕ باپت ز پرٛٮ۪تھ وِزِ چھِ دلچسپی ہُران روزان. مےٚ چھُ وۄمید ز امہ دلچسپ مشاہدٕ پتہٕ میلہِ تۄہہِ تہِ ملکہٕ کٮ۪ن بیون بیون حصن مز گژھنُک اکھ تحریک. میانیو ٹاٹھیو وطن دارو، کینٛہہ دۄہ برونٛہہ اوسُس بہٕ جاپانس اندر ہیروشیما جایہِ. اتہِ میوٗل مےٚ موقع ہیروشیما پیس میموریل میوزیم گژھنُک. میانہِ باپت اوس یہ ساٹھ تہٕ احساس جذبٲتی کرون. ییٚمہِ گرِ پتھ کالٕکۍ ژیٚہ تہٕ ساتھ یادٕ شیٖرتھ تہٕ رژھرِتھ چھِ تھاونہٕ یِوان. یم چھِ ینہٕ واجنہِ پُیہِ واریاہ بکار لگان. اکثر چھُ یمن عجٲیب گرن اندر کانٛہہ سبق میلان.
تو کن سات واریاہ کینٛہہ ہیٚچھنُک موقع تہِ میلان کینٛہہ دۄہ برونٛہہ سپٕز ہندوستانس منٛز بین الاقوٲمی عجٲیب گھر نمٲیش یتھ اندر دُنہیٖکٮ۪ن 200 عجٲیب گھرن ہُنٛد خاصہٕ نمٲیشہِ باپتھ تھاونہٕ اوس آمُت سٲنِس ہندوستانس منٛز تہِ چھِ بیوٚن بیوٚن قٕسمن ہٕنٛدۍ عجٲیب گھر یِہُنٛد تعلق سٲنِس پتھ کالس سۭتۍ چھُ تہٕ یِم عجٲیب گھر چھِ اَسہِ پنُن پتھ کال ہاوان تہٕ ژٮ۪تس پاوان مثالہِ پٲٹھۍ چھُ گُروگرامس منٛز اکھ عجیٖب عجٲیب گھر میوٗزیو کیمرا اتہِ چھُ سنہٕ 1866 پتہٕ 8,000 کیمراہن ہٕنٛدۍ سومبرن تامل ناڈوٗہس منٛز چھُ میوٗزیم آف پبلسٹیٖز یہِ چھُ آمُت جسمہٕ رنٛگۍ خاص سٲنۍ بٲے بیٚنہِ نظرِ تل تھٲوِتھ ڈِزاین کرنہٕ ممبئی منٛز موٗجوٗد چھترپتی شیواجی مہاراج عجٲیب گھرس منٛز چھِ 70,000 کھۄتہٕ زیادٕ چیٖز رٔژھرِتھ تھاونہٕ آمٕتۍ ؤری 2010 منٛز قٲیِم کرنہٕ آمُت انڈین میموری پروجیکٹ چھُ یہِ دٔپۍ تہِ اکھ آن لاین عجٲیب گھر یہِ چھُ عالمی سطرس پٮ۪ٹھ سوزنہٕ آمٕتۍ فوٹو تہٕ تصویر تہٕ دٔلیٖلو ذٔریعہٕ ہندوستانُک شاندار پتھ کال رٔژھراونس منٛز آوُر تہٕ مُلک بٲگرن یِمچہِ وٲناکھ تہٕ ٹیٚچھِ یادٕ برونٛہہ کُن اننٕچ کوٗشش کران پٔتمٮ۪ن ؤرین منٛز وٕچھ اَسہِ ہندوستانس منٛز آیہِ بیوٚن بیوٚن قٕسمن ہٕنٛدۍ عجٲیب گھر بناونہٕ سُہ کولکتہس اندر وکٹوریا میموریلس اندر بپلوبی بھارت گیلری آسہِ یا جلیاں والا باغٕچ یادگار مُلکہٕ کٮ۪ن تمام ؤزیٖر اعظمن ہٕنٛدِ باپتھ وقف ؤزیٖر اعظم میوٗزیم چھُ دِلہِ ہٕنٛز شان بڑاوان پرٛٮ۪تھ دۄہ چھِ دِلہِ منٛزٕے بسیار لوٗکھ نیشنل وار میموریل تہٕ پولیس میموریلس منٛزٕے شہیدن خراج عقیدت پیش کران واتان گاہ سُہ تٲریٖخی ڈانڈی مارچُک یادگار آسہِ یا سٹیچوٗ آف یونٹی میوٗزیم مگر مےٚ پیٚیہِ ییٚتی رُکُن تِکیازِ مُلکس اندر چھِ عجٲیب گھرن ہٕنٛز تندل واریاہ زیٖٹھ تہٕ گۄڈنِچ لٹہِ چھِ مُلکہٕ کٮ۪ن عجٲیب گھرن مُتعلق زان سومبرٕنۍ تہٕ ترتیٖب دِنہٕ آمٕژ میوٗزیم کمہِ باپتھ چھُ بنیومُت اتہِ کم آثار چھِ موٗجوٗد رٲبطہٕ کوتہٕ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکہِ سپدِتھ یہِ سورُے چھُ أکِس آن لاین ڈایریکٹری منٛز موٗجوٗد میٲنۍ چھِ گُزٲرِش ییٚمہِ گرِ تہِ موقعہٕ میلیو یِم عجٲیب گھر وٕچھوُکھ ضروٗر تتِکۍ تصویٖر کٔرِو #میوٗزیم میموریٖزس پٮ۪ٹھ شیر تہِ کٔرۍزیو ضروٗر امہِ سۭتۍ سپدِ ہندوستانن ہُنٛد پننِس شوٗبِدار ثقافتس سۭتۍ تعلق تہٕ رِشتہٕ بیٚیہِ ہن مضبوٗط میانیو ٹاٹھہِ وطن دارو اکھ دوٚپ آسیو تۄہہِ بوٗزمُت پھِرِ آسیو بوٗزمُت آبہٕ ورٲے چھُ سورُے کینٛہہ ضایہِ گژھان آبہٕ ورٲے چھِ زندگی ہمیشہٕ پریشان فرد واحد سٕنٛز تہٕ مُلکٕچ ترقی چھِ آبہٕ ورٲے تھامہِ گژھان یِنہٕ والہِ وقتہٕ خٲطرٕ یہِ بوٚڑ مسلہٕ سمجھِتھ چھِ 75 ضِلعن اندر مُلکس منٛز امرت سروور بناونہٕ یِوان یِم امرت سروور چھِ امہِ کِنۍ خاص تِکیازِ یِم چھِ آزٲدی ہٕنٛدِس امرت کالس منٛز بناونہٕ یِوان تہٕ اتھ اندر چھِ لوٗکن ہٕنٛزٕ پوشوٕنہِ کوٗشش شٲمِل یہِ زٲنِتھ سپدِ تۄہہِ خوشی زِ وُنیُک تام چھِ 50,000 کھۄتہٕ زیادٕ امرت کریٖل یا سروور تعمیٖر کرنہٕ آمٕتۍ آب رژھراونس کُن چھُ یہِ اکھ سٮ۪ٹھاہ بوٚڑ قدم دوستو پرٛٮ۪تھ گرم موسمس منٛز چھِ أسۍ آبس متعلق مُشکِلن ہُنٛد تذکرٕ کران أزچہِ لٹہِ تہِ کرو أسۍ اتھ موضوٗعس پٮ۪ٹھ کتھ اَماپوٚز أزچہِ لٹہِ کرو أسۍ آب رژھراونہٕ باپتھ سٹارٹ اپن ہٕنٛز کتھ اکھ سٹارٹ اپ چھُ فلکس جن یہِ سٹارٹ اپ چھُ IoT ٹیکنالوجی ورتٲوِتھ آبٕکۍ انتظامٕکۍ طریٖقہٕ بدس تھاوان یہِ ٹیکنالوجی ہاوِ آب استعمال کرنٕکۍ نموٗنہٕ طریٖقہٕ بیترِ زِ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکہِ یہِ ورتاو اثردار ثٲبت سپدِتھ بیٚیہِ اکھ سٹارٹ اپ چھُ لِوِن سینس یہِ سٹارٹ اپ چھُ آرٹیفیشل انٹیلیجنس تہٕ میشیٖنی ورتاوس اندر اکھ سۄتھُر ییٚمہِ کہِ مدتہٕ
تو آب بٲگراونس اندر اکھ اثردار تو بہتر رٲچھ راوٹھ ممکن بنت ہیکان چھ. یہ تہ لگہِ پاے زِ کتھ جایہِ تہٕ کوتاہ آب چھُ ضایع سپدان. بیٚیہِ اکھ سٹارٹ اپ تہِ چھُ کُمبھی کاغذ. یہ کُمبھی کاغذ چھُ اکھ تیُتھ موضوع زِ مےٚ چھُ یقین تۄہہِ تہِ یی سخ پسند. أمۍ سٹارٹ اپن چھِ یہ کٲم شروع کٔرمٕژ زِ یہ چھُ آبہٕ پٮ۪ٹھٕ جمع ہِل سوٚمبرِتھ یہ کاغذ بناونس منٛز استعمال کران. یۄس ہِل آز تام أسۍ ٲبی ذخیرن ہٕنٛدِ باپتھ مسلہٕ سمجھان ٲسۍ تٔتھۍ چھُنہٕ وۄنۍ کاغذ بنُن ہیوٚتمُت. سٲتھیو، ییٚتہِ کینٛہہ نوجوان نویٖن سوچ تہٕ ٹیکنالوجی کٲم ہٮ۪نس سۭتۍ سۭتۍ آوٕرۍ چھِ، تٔتی چھِ کیٚنٛہہ نوجوان لُکھ زٲنیاب کرنٕچ مہمہِ پٮ۪ٹھ روان دوان. مثالہِ پٲٹھۍ چھتیس گڑھس اندر بالود ضلعٕکۍ نوجوان، ییٚتہِ کٮ۪و نوجوانو کٔر آب بچاونٕچ مہم شروع. تِم گٔیہِ گرٕ گرٕ آب بچاونہٕ خٲطرٕ لوٗکن بیدار کرنہِ. اگر کُنہِ جایہِ خاندر خوندر آسان اوس تہٕ یِمن نوجوانن ہٕنٛز جماعت ٲس توٚت گٔژھِتھ تِمن ہدایت دِوان زِ آبُک غلط استعمال کِتھ ہٮ۪کو رُکٲوِتھ. جھارکھنڈ کِس کھُنٹی ضلعس منٛز چھِ آبُک بہتر استعمال کرنس متعلق اثردار کوٗشش کرنہٕ یِوان. کھُنٹی ہٕنٛدیو بسکیٖنو کٔڑ آبچہِ ویژھِ نِش بچنہٕ باپتھ بوری ڈیم پٮ۪ٹھٕ آب کڑنٕچ وتھ تلاش. بوری ڈیم کہِ آبہٕ سۭتۍ ہیژن ییٚتہِ سبزی وۄپداوٕنۍ تہِ شروع گژھٕنۍ، ییٚمہِ کہِ وساتتہٕ لوٗکن ہٕنٛزِ آمدنی منٛز تہِ ہُرٮ۪ر سپُد تہٕ علاقچہِ ضروٗرت تہِ گٔیہِ پوٗرٕ. کھُنٹی بنے امہِ حسابہٕ اکھ خوٗبصوٗرت مثال زِ عوٲمی شرکت ہٕنٛز کانٛہہ تہِ کوٗشش چھِ کُنہِ تہِ طریقہٕ پانس سۭتۍ واریاہ تبدیلی انان. بہٕ چھُس امہِ کوٗششہِ خٲطرٕ اتہِ کٮ۪ن لوٗکن مبارکباد پیش کران. ٹاٹھیو وطن دارو، 1965 کِس جنگس دوران دیُت سٲنۍ سٲبق وزیر اعظم لال بہادر شاستری جین جے جوان جے کسان نعرٕ تہٕ پتہٕ کوٚر اتھ منٛز اٹل جین جے وگیان تہِ شٲمِل. کینٛہہ ؤری برٛونٛہہ کٔر مےٚ مُلکہٕ کٮ۪ن ساینسدانن سۭتۍ کتھ کٔرِتھ جے انوسندھان کِس بارس منٛز تہِ کتھ. من کی بات کِس أزکِس شُمارس منٛز کرو أکِس تِتھِس شخصس متعلق کتھ، اکہِ تِژھِ تنظیٖمہِ متعلق کتھ ییٚمۍ یِمن ژۄنوٕنۍ جے جوان جے کسان جے وگیان تہٕ جے انوسندھانٕکۍ عکاس چھِ. یِم چھِ مہاراشٹرٕکۍ اکھ شریف انسان جناب شیواجی شام راو ڈولے. شیواجی ڈولے سُنٛد تعلق چھُ ناسک ضلعہٕ کِس أکِس لۄکٹِس گامس سۭتۍ. تِم چھِ أکِس غریٖب قبٲیل کُمِل خاندانٕکۍ تہٕ سۭتی چھِ سٲبقہٕ فوجی تہِ. فوجس منٛز روٗزِتھ کٔر تِمو پنٕنۍ زندگی مُلکس وقف. رِٹایرمنٹ پتہٕ کوٚر تِمو کینٛہہ نوٚو کرنُک تچھِ بچہِ تہٕ ایگریکلچرس منٛز کوٚرُکھ ڈپلوما. یِتھ کٔنۍ گٔیہِ تِم وۄنۍ جے کسان جے جوان ضُمرس منٛز شٲمِل. وۄنۍ چھِ پرٛٮ۪تھ وِزِ تِہنٛز کوٗشش روزان زِ زراعت کِس شعبس کِتھٕ سپدِ برژر تہٕ امہِ باپتھ بنٲو یِمو 20 نفرن ہٕنٛز اکھ لۄکٕٹ مۄکٕٹ جماعت تہٕ اتھ منٛز چھِ کینٛہہ سٲبقہٕ فوجی تہٕ ایکس سروس مین تہِ شٲمِل. یِمو بنٲو اکھ کوآپریٹو سوسایٹی یتھ ناو چھُ وینکٹیشورا کوآپریٹو پاور اینڈ ایگرو پروسیسنگ لِمِٹڈ. یہ کوآپریٹو تنظیٖم ٲس واریاہ کالہٕ پٮ۪ٹھٕ بیکار. یِمو کٔر یہِ بحال کرنٕچ کوٗشش. آز چھِ وینکٹیشورا کوآپریٹو واریاہن ضلعن منٛز پھٔہلِتھ تہٕ یہِ جماعت چھِ مہاراشٹرس تہٕ کرناٹکس منٛز کٲم کران. 18,000 نفر چھِ اتھ سۭتۍ وابستہٕ، یتھ اندر سٲبق فوجین ہٕنٛز گرنٛد واریاہ زیادٕ چھِ. یہِ جماعت چھِ ناسک مالیگاونس منٛز 500 ایکڑ کھۄتہٕ زیادٕ زمیٖن رۄقبس پٮ۪ٹھ کاشتکٲری کران. یہ جماعت چھِ آب رژھراونہٕ باپتھ کیٚنٛہہ تلاو تہِ بناوان. خاص کتھ چھِ یہِ زِ یِمو چھِ گھر کُلی کاشتکٲری، آرگینک فارمنگ تہٕ گٲو فارم تہِ شروع کٔرمٕتۍ. وۄنۍ چھِ یِہنٛز وۄپدٲومٕژ دچھ یورپی مُلکن تہِ سوزنہٕ یِوان. امہِ جمٲژ ہٕنٛزٕ 2 کتھٕ
یم پانس کن زون پھر تم جے وگیان تو جے انوسندھان تو یہ یم ٹیکنالوجی تو نوین زرعی طریقن ہند زیادہ کھت زیادہ استعمال کران. دویم خصوصیت چھک یہ کہ مال نبر سوزن خاطر تم معیار سر کھر کرنک تمام طور طریقہ ورتاوان. باہمی تعاون خوشحالی باپت کامہ لاگن کے امہ جذبہ باپت چھس بہ ات ٹیمس تعریف کران. یہذ امہ کوشش ست گئی نہ صرف کئی ہا لک پاپرجا بلکہ آئی اوزکک کماونک واریاہ وسیلہ تہ بدس. مے چھ یقین من کی بات بوزن والن کر یہ کوشش متاثر. ٹاٹھو وطن دارو، آز 28 مئی عظیم مجاہد آزادی ویر ساورکر سند زادو. تہذ قربانی، ہمت، پختہ ارادہ تو بہادری ہز دلیل اس آز تہ تحریک دیوان تو متاثر کران. بہ ہیکہ مشرت سہ دہ یم وز بہ انڈومانس اندر تت کوٹری مز گوس یتھ اندر ویر ساورکر جین کالا پانی سزا وترو. ویر ساورکر سنز زندگی بجرچ تو تھزرچ تو پختگی ہز عظیم سمبرن. تہذ خودداری تو آزاد خیالی اس غلامی بالکل ویژان. تحریک آزادی یٲژ نہ بلکہ سماجی نابرابری خلاف تو سماجس مز انصاف باپت یہ کینسا ویر ساورکر جین کور تہ آز تہ یاد کرنے یوان. دوستو کی دہ پتہ 4 جون سنت کبیر داس سند زادہ. یس وت اس کبیر داس جن ہمز سو آز تہ تھی لگہار. کبیر داس جی اس ونان کبیرا کرول اک آب نن ول واریاہ بانہ بیون بیون آب اکوئی. مطلب یہ کہ کریلہ پہ بیون بیون آب تلان بانہ بیون بیون تلن ول تہ الگ الگ مگر آب کن. کرول یمن مز فرق کران. سماجی بندس خلاف دیت یہ سبق کبیر داس جین ز کرول رائے رائے تو روگہ روگہ پکان. سہ ہوئی تو کرک سماج بیدار کرنچ کوشش. آز یمہ گر ملک خوشحالی ہند ارادہ کرت برہ پکان سنت کبیر جی اس تحریک دیوان ز سماج پاپرجا کرنے باپت پزن اس پنہ کوشش بڑھاونہ. میانو ٹاٹھو وطن دارو، ون چھس بہ ملک کس اکس عظیم شخصس متعلق کت کرن یژھان یمو سیاستس منز تو فلمن اندر پنہ قابلیت کن نہ مٹن ول نشانہ ترمت. امس عظیم شخصس ناو این ٹی راما راؤ یس ساری این ٹی آر نیو زانان. آز این ٹی آر سند 7م زادہ. پنہ توچ ہندس بلبوتس پہ بنو نہ سہ تیلگو فلمن ہند سپر سٹار یوت بلکہ زینک کرور بدین ہند دل تہ. خبر تمو 300 کھت زیادہ فلمن مز اداکاری کرمز تو پنہ اداکاری ست کرک کئی ہا تاریخی کردار زندہ. لارڈ کرشن، رام تو یہ ہیو کئی ہا کردارن ہندس روپس مز کر لوکو این ٹی آر سنز اداکاری سٹھا پسند تو آز تک یاد کران. این ٹی آر جین بناوی فلمو علاوہ سیاستس مز تہ پنن پرزنت تو سیاستس مز تہ کرک لوکن ہند دعا تو تہند محبت حاصل. این ٹی راما راؤ جین کور ملکس تو دنیا کن کرور واد لوکن ہندن دلن پہ راج. سٹھا نیزمی سان چھس بہ راما راؤ جیس خراج عقیدت پیش کران. میانو ٹاٹھو وطن دارو، ازکس من کی بات پروگرامس مز گو تھی نوریت یمو نو کی موضوعات ہت توتام واریاہن علاقن مز گرمی تہ بڑھیم، کینسن جائن وہرات شروع گمت. تہ پزِ پرٛٮ۪تھ موسمس مز پننس صحتک خاص خیال تھاون. 21 جون یوگا ڈے مناونہٕ یوان. امہ باپت ملکس مز تو ملک نبر تہ تیاری سپدان. یمن تیارین متعلق تہ روزو مے
تُہۍ پنٕنۍ راے سوزان بدل کُنہِ موضوعس پٮ۪ٹھ تہِ اگر تۄہہِ کینٛہہ زانکٲری آسہِ تمِچ تہِ کٔرۍزیو باوت میٲنۍ روزِ کوٗشش زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ تجویٖز کر من کی بات پروگرامس منٛز شٲمِل اکہِ پھِرِ بیٚیہِ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکریہ نوِ رٮ۪تہٕ سمکھو بیٚیہِ توٚتام ہٮ۪مو تۄہہِ اجازت شُکریہ نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی کشر احساس کشمیر کا